बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीनों ने आज भारतीय दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ा दिए। बहुत बड़ा हमला किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दहशत गर्दों की जानिब से नजर खेल का जो इलाका है लकी मरवत में, वहां पे एक बड़ा हमला किया गया है, उसकी ताज़ा तरीन अपडेट। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अहम मुल्क ने यानी यमन ने अरब अमारात के बुर्ज खलीफा को निशाना बनाने की धमकी दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये अचानक अरब अमारात के साथ मामलात जो हैं वो खराब होने की जानिब बढ़ गए? इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी कशीदा चल रही है। एक तरफ तो नाज़रीन अफगानिस्तान के साथ जंग बंदी, जबकि दूसरी जानिब से दहशत गर्दों की जानिब से पाकिस्तानी अहम तरीन इलाकों के अंदर हमलों का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये नमक हराम ना तो बाज आने वाले हैं और ना ही ये पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से पीछे हटेंगे। और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि जो नजर खेल का इलाका है लकी मरवत में, वहां पर दहशत गर्दों ने आज खैबर पख्तूनख्वा में एक एक्सचेंज जो है टेलीफोन एक्सचेंज, उसके आसपास जो है धमाका खेज मवाद नस्ब करके उसको धमाके से उड़ा दिया है और उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। और इसके बाद नाज़रीन इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन भी जारी है, मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे भी गए हैं टीटीपी के। अब दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो बलूचिस्तान है वहां पर बीएलए के बहुत बड़ी तादाद में दहशत गर्दों की जो पोर पहाड़ है, ये नाज़रीन लोरा लाई का जो इलाका है वहां पे ये पोर पहाड़ है, उसकी चोटी के ऊपर, उसकी चोटियों पर इनके महफूज ठिकानों और बड़े दुश्वार गुजार वैसे वो रास्ते हैं, तो वहां पे इनकी मौजूदगी के हवाले से इंटेलिजेंस इतलात मिली थी, जिस पर पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से एक बड़ा अटैक जो है वो लॉन्च किया गया है। और उसमें बताया जा रहा है कि दर्जनों के हिसाब से ये दहशतगर्द वहां पे जहन्नुम वासिल हुए हैं, उनके ये महफूज ठिकाने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान की जानिब से। ये ऑपरेशन तो जारी है जिसमें दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाने का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन जो पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज हैं वो दहशत गर्दों के ठिकानों की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो और फिर मुकामी जो इंसानी इंटेलिजेंस है वो और उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल करते हुए दहशत गर्दों के हाइड आउट्स जहाँ जहाँ पे भी हैं उनको वहाँ पे चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त चूँकि बॉर्डर मुकम्मल तौर पे बंद है, दोनों तरफ जो आमदोरफ्त है वो मुकम्मल तौर पे क्लोज है। सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से जाने वाला रास्ता है वो ओपन है, जिससे पाकिस्तान बड़ी तादाद में जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको यहाँ से वापस भेज रहा है, जो पाकिस्तान से ख़ानदान वापस जा रहे हैं। तो एक तरफ ये है, दूसरी जानिब अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो बंद होने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको उठाना पड़ रहा है और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त किसी भी तरीके से हम पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रांजिट रूट जो है वो खुल जाए तो बातचीत जो है वो चलती रहे। लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अपना फैसला सुना दिया कि ना तो ट्रांजिट रूट खुलेगा, ना ही दहशत गर्दों के पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी जब तक नहीं लगाई जाती, इन दहशत गर्दों के खिलाफ प्रॉपर जो है वो हिकमत अमली के तहत प्रॉपर एक मैकेनिज्म के तहत कार्रवाइयाँ नहीं की जाती, पाकिस्तान इस ट्रांजिट रूट को नहीं खोलेगा। तो ये नाज़रीन एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि जो पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए दहशत गर्द हैं, क्योंकि सहूलतकार भी वापस पहुँच रहे हैं, ये जो अफगान महाजरीन की शक्ल में मौजूद थे, और दूसरा इनको जो कुमक बाहर से मिलती है वो भी बहुत हद तक कंट्रोल हो चुकी है। और नाज़रीन जो तश्कीलें ये पाकिस्तान की जानिब भेजने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर भी इस वक्त कड़ी निगरानी चल रही है। तो जो पाकिस्तानी एरिया के अंदर मौजूद हैं उनको बहरहाल इस वक्त निस्तो नाबूद करने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये पता चले कि भारत ने पाकिस्तानी सरहद के करीब यानी कि जो मशरकी सरहद है वहाँ पर तकरीबन 660 के करीब पुख्ता बंकर सिर्फ 2 महीने के कलील अरसे के अंदर तामीर किए हैं। इससे उनकी जो जहनीत है या पाकिस्तान के खिलाफ जंग का जो उनका मूड है उसका पता चलता है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स मौजूद हैं वो इनको कहीं पर भी जाए पनाह फराहम नहीं करने देंगे और जहाँ पर भी ये छुपेंगे
پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں ان کو وہاں پہ نشان عبرت بنایا جائے گا۔ تو پاکستانی ایئر فورس، پاکستان نیوی، پاکستانی آرمی مکمل طور پہ تیار اور دشمن کو میسج دے رہے ہیں کہ جی ہم پہلے سے کئی گنا زیادہ طاقت سے آپ کو جواب دیں گے اگر آپ نے پاکستان کی طرف دراندازی کرنے کی کوشش کی تو۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے یہ عرب امارات سے۔ ناظرین اس وقت سوڈان کے اندر جو تصاویر اور ویڈیوز آ رہی ہیں وہ کافی زیادہ پریشان کن ہے۔ سوڈان میں ناظرین اس وقت بڑی تعداد میں مسلمانوں کا ہی قتل عام ہو رہا ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی اس قتل عام کے پیچھے جو عرب امارات ہے اس کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہاں پہ ناظرین RSF کے نام سے ایک ایسی ملیشیا یا پھر مختلف ممالک سے بھیجے جانے والے جو مسریز یا پھر غلام ہیں انہیں کہا جا سکتا ہے، جو کہ الزامات ہیں کہ عرب امارات کی جانب سے بھیجے گئے، چونکہ ایک مخصوص علاقہ ناظرین جو ان کے قبضے میں RSF کے اور وہ جو علاقے ہیں وہ سونے کی کانوں سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی سونے کی کانوں کے اوپر RSF کا قبضہ ہے اور ڈاکومنٹڈ یہ چیزیں ہیں کہ عرب امارات کی جانب سے ان کو اسلحہ اور گولہ بارود بھیجا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ مقامی لوگوں اور خاص طور پہ جو حکومت کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ سوڈان میں لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین وہاں پہ حالات کافی زیادہ پریشان کن ہیں، بڑی دل دکھانے والی وہاں پہ ویڈیوز اور تصاویر سامنے آتی ہیں۔ یعنی ایک طرف تو آپ دیکھیے کہ عرب امارات کا جو چہرہ ہے ترقی کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے وہ ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ دوسروں کی جو معدنیات ہیں، دوسروں کے جو خزانے ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنے کی پلاننگ ہے۔ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ کانچ کے گھر میں رہنے والے دوسروں پر پتھر نہیں پھینکا کرتے، اب ناظرین یمن کی جانب سے ایک باقاعدہ طور پہ وارننگ جاری کی گئی ہے عرب امارات کو۔ جی ناظرین یمن نے کہا ہے کہ اگر جو عرب امارات ہے اس نے جو سوڈانی لوگوں کے جو سوڈان کے جو اثاثے ہیں، جو خزانے ہیں ان پر قبضہ کرنا اور اس علاقے کے اندر لوگوں کا قتل عام کروانا بند نہیں کیا تو ہم برج خلیفہ کو ہٹ کریں گے۔ تو ناظرین اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یمن کے جو میزائل ہیں یا پھر ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس قابل ضرور ہے کہ وہ برج خلیفہ کو ہٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اب تھریٹ دیا ہے ڈائریکٹ عرب امارات کو کہ اگر سوڈان میں انہوں نے اپنی مداخلت بند نہیں کی، لوگوں کا قتل عام بند نہیں کیا، تو پھر اس کو یمن کی جانب سے جو کانسیکوینسز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پہلے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جو یمن ہے وہ پہلے بھی میدان جنگ میں رہا ہے اور اس حوالے سے انہیں اتنا زیادہ پرواہ بھی نہیں۔ پہلے ان کی سعودی عرب اور عرب امارات اور 8 جو عرب اتحادی ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کی جنگ بھی جاری رہی ہے، تو ان کو اس چیز کا ایکسپیرینس بھی ہے، لیکن انہوں نے اب واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم کسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے، اگر یہ باز نہیں آئے تو برج خلیفہ کو میزائلوں سے ہم اڑا دیں گے۔ یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس اس وقت چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔